Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi अजमाइन। अवामिल तदवीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कुछ अवामिल का हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, उससे पहले भी, तो वही सिलसिला जारी है। उसमें और मज़ीद हम अवामिल की बात करते हैं जो कि हमें नज़र आते हैं, और उसमें एक ये है कि सहाबा किराम को कोई भी मसला पेश आता था, कोई भी मुश्किल होती थी, तो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आपसे पूछते थे, तो आप उनको बता देते थे कि जो भी अल्लाह का हुक्म है इस बारे में वो आप बता दिया करते थे। तो इस तरह जो साहिब मसला है उसको तो ये बात यकीनी तौर पर हिफ्ज़ हो गई, याद हो गई कि मेरे इस मसले में रसूलुल्लाह ने ये फ़रमाया था, तो इसलिए फिर वो भूल नहीं सकता है। तो वो जब दूसरों को बताएगा तो वही चीज़ जो है और आगे चलती चली जाएगी और फैलती चली जाएगी, भूलेगी नहीं। जैसे कि फ़ातिमा बिन्त कैस की हदीस आती है, तो सहाबा इकराम उनसे पूछा करते थे कि ये आपकी हदीस है, आपने सुना है, आपके बारे में ये कहा गया था, आपने क्या कहा था, तो वो फिर उनसे ले लेते थे। तो इस तरह जो साहिब क़िस्सा है उससे वो बात जो है वो आसानी से पूछा करते थे, तो इस तरह मालूम हो जाती थी कि साहिब क़िस्सा ने क्या कहा है। और इसी तरह जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की बात देखते हैं कि उनका भी यही तरीक़ा था कि कोई भी बात सुनती थी, बात समझ में नहीं आती या कोई इश्काल होता फ़ौरन पूछती थी कि या रसूलल्लाह इसका मतलब क्या है, इसको आपने ऐसे फ़रमाया है, तो वो बात वाज़ेह हो जाती थी। इस तरह वो चीज़ भी सामने आ जाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फ़रमाया है, और उसको फिर समझने में किस तरह हम आसानी से समझ सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो देख लीजिए कि इतनी बड़ी शख्सियत कि हमारे मुसलमानों के नज़दीक तो उनका तो कोई सानी है ही नहीं, और वो शख्सियत जो अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भेजा इसी दावत के लिए, दीन के लिए और इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने के लिए, और उन्होंने ये काम पूरी तरह अंजाम दिया जैसे हम उसकी गवाही देते हैं। तो लिहाजा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शख्सियत पूरे जज़ीरे अरब में उस वक्त मुसल्लमा थी, सब लोग मानते थे, सब लोग जानते थे आपकी शख्सियत के लिए वो ख़ुद ब खुद फ़रेफ्ता थे, और जहाँ पे भी कोई होता ज़रूर उसके लिए आते थे। उसकी एक मिसाल हमें मिलती है, जैसे कि हज का मौका था, हज्जतुल वदा का मौका था, कि जब लोगों को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दफ़ा हज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो लोग जौक दर जौक आए। और जैसे कि हमें मालूम होता है अहादीस से भी और सीरत से भी कि तकरीबन 1 लाख जो सहाबा इकराम थे वो सब आए हज करने के लिए आपके पास। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये इतने सारे अफराद जब आ गए और फिर उन्होंने आपकी बातें सुनी, आपसे आपके जो मुख्तलिफ़ खुतबे थे वो उन्होंने सुने और उनको उन्होंने याद किया, उनको उन्होंने समझा कि आपने क्या फ़रमाया है, तो ज़ाहिर है कि आपने हज के जितने भी मनासिक थे सब बयान कर दिए, एक एक करके बयान कर दिए। जैसे कि मुख्तलिफ़ मौके पर आपने खुतबे इरशाद फरमाए, मिना में भी, अरफ़ात में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, फिर मिना पहुँचे तो यहाँ पर भी। तो ये सारे खुतबात क्या थे? यही अहादीस थी और यही अहकाम थे जो हज के अहकाम थे, और उनको सब तक पहुँचाना ज़रूरी था ताकि वो हज उसके मुताबिक अदा करें। फिर लोग सवाल करते थे, पूछते थे कि मेरे साथ ये मसला हो गया, मैं ये क्या इसका जवाब दूँ, मैं क्या करूँ, तो आप उसका जवाब देते, बताते, समझाते थे। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी तादाद जो हम देखते हैं। और फिर उसके साथ साथ फिर वो लोग जो आपके साथी थे मदीने में, जैसे लोग थे, और सहाबा किराम जो आपके हमेशा साथ रहते थे, मदीने में हैं ख़ास तौर पे, जिसके बारे में कहते तकरीबन 4000 आदमी थे, वो जो हर वक्त मदीने में मौजूद हैं, नमाज़ों में आ रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, तो वो भी आपकी मजालिस में बैठते थे, ख़वातीन भी आती थीं, वो भी सुनती थीं। आप उनके लिए भी आपने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे, उनको बताते थे। तो इस तरह ये हदीस का चर्चा इतना आम हो जाता था कि मर्द भी, औरतें भी, सब वही सीख रहे हैं और उसको हासिल कर रहे हैं। फिर मज़ीद हम देखते हैं कि सहाबा इकराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दर्जे की, इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते थे। यानी कि जैसे कि हदीस से ही मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते थे तो सहाबा किराम पानी के कतरा ज़मीन पे गिरने नहीं देते थे, बल्कि उसको फ़ौरन लपक लेते थे, उचक लेते थे और उसको फिर अपने जिस्म पर मल लेते थे। यही तबर्रुक था आपका जो वो हासिल करते थे। और उसी की एक शहादत हमें एक
غیر مسلم سے ملتی ہے، ایک شخص جو مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، عروہ ابن مسعود الثقفی، کہ جب قریش نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے بارے میں بات چیت کریں، گفتگو کریں اور اس مسئلے کو طے کریں، تو اس نے آ کر یہی کہا تھا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک، کہ میں تو بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ ہے، نجاشی ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں ان کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہیں کہ لوگ اس طرح ان کی تعظیم کرتا ہوں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کا اس طرح تکریم اور اتنا عظمت کا احساس کرتے ہیں جو اور کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اسی سے معلوم یہی ہوا کہ اب جو یہ صحابہ کرام ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی جھوٹی بات کہیں گے؟ جیسے بعض لوگ جھوٹ بنا لیتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان صحابہ کرام نے کہی ہو، اس لیے کتنی آپ سے محبت ان کی، اور آپ کے لیے انہوں نے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس پہ کوئی وہ جھوٹ منسوب کریں گے؟ جبکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہذا پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کسی قسم کی غلط بات کہیں گے، کوئی جھوٹ بولیں گے یا آپ کی طرف منسوب کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے ایک اور مرحلہ بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو اگر 5 نمازوں کا ہی ہم ذکر کر لیں، ان کا ہی دیکھ لیں کہ دن میں 5 وقت تو ضرور آتے تھے، اس کے علاوہ بھی آیا کرتے ہوں گے، لیکن دن رات میں یہ 5 وقت لازمی ہے کہ وہ آ کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مہینے میں 150 مرتبہ تو آتے ہیں، یہی جو ایک پورے مہینے میں دیکھ لیجئے 150 مرتبہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، تو ایک سال کے جو 52 خطبے ہیں وہ بھی وہ سنتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی خطبات ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو یہ تمام دیکھا جائے تو کتنے ہی موقع ہیں، تو 100 سے زیادہ تو یہ موقع یہی بن جاتے ہیں خطبات کے، اور پھر اس کے بعد وہ نمازوں کے جو صحابہ کرام جس میں حاضر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے اور آپ سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور جو دوسرے پوچھ رہے ہوتے تھے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے وہ حدیث اگر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ بھی کہی گئی ہے تو وہ صحابہ کرام کو ازبر ہو جاتی ہیں، یاد ہو جاتی ہیں کہ یہی رسول اللہ نے کہا تھا۔ اس لیے کہ ایک سوال اگر بار بار آ رہا ہے تو پھر اس کی حدیث بھی وہ مکرر ہوگی اور بار بار آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح صحابہ کرام کا آنا، بیٹھنا اور بار بار آنا، یہ اس بات کا ممد و معاون تھا کہ آپ کی احادیث اس طرح محفوظ ہوتی چلی گئیں اور صحابہ کرام اس کی حفاظت کرتے رہے۔